प्रिय मंडली समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आज उपासना आपण मैंने आपण मान को धन्यवाद दूची। आसतु आम प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु जीशु बाबा धन्यवाद करुछु आज शुभ दिवस रे तुम्हें आम को ऑनलाइन माध्यम हेले तुम सेवा करने उपासना करने प्रार्थना विनती करने आम तुम्हें साहाय्य सहयोग कर यही सौभाग्य तुमको धन्यवाद दूछु। ता सहित प्रभु आमने तुम वाक्य आज अध्ययन करने आम को तुम्हें साहाय्य कर प्रभु। आज तुम्हें आम को कथा कह आम लॉकडाउन परिस्थिति चली आम परस्पर को मिसी पालना एकत्रित हो उपासना करि पालना किंतु प्रभु ऑनलाइन माध्यम रे आमाने जेते बेले तुमरो सेवा करूछु आमाने जे प्रकार मिलित भाव रे प्रार्थना उपासना आराधना वाक्य आलोचना करि पारिबु आमानको साहाय्य कर। आज तुम्हें तुमरो वाक्य रू कथा आमानको पई आवश्यक आत्मिक खाद्य तुम्हें प्रदान कर। ए सबु थे तुमरो गौरव हो प्रशंसा प्रभु जीशु को नाम में मांगुछु आमेन। हालेलुया हालेलुया संतोष आमने गोटे गीत गाइबा प्रभु को उद्देश्य परमेश्वर आज हमको सुযোগ दियछन्ति नाम उपासना करते आसन मृत्यु भाବରେ एक नूतन गीत गाइबा आम नूतन जीवन पाइछु से उद्देश्य नूतन गीत गाइ प्रभुଙ୍କର उपासना
धन्यवाद हो तांकर महिमा हो तांकर इच्छा रे हमें चलिबा तांकर गौरव करिबा आसंतु आ गोटे गीत गाइबा प्रभुकर महिमा रे आ तांकर से प्रेम को मने पकाई प्रभुकर महिमा कर ए गीत रे गाइबा तुम प्रेम केडे गभीर प्रभु वास्तव रे प्रभुकर प्रेम केते गभीर आसंतु ए गीत रे गाइ प्रभुकर महिमा करिबा हालेलुया हालेलुया के प्रभु स्तुति करिबा ଆଜିର ବାକ୍ୟ
आमाने प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायर 20 पदरु पाठ करिबा पुणी अनेक वाक्य ता संपर्क रे देखिबा। ए स्थान रे प्रकार लिखा जाए प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायर 20 पद रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 देखो आम्भे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करूअछु जदि केही आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाइबे ताहेले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकटକୁ ଯିବୁ पुणी आम्भे ताहा सहित भजन करिबु ओ से आम्भ सहित भजन करिबो। ए स्थान रे द्वार फिटाइबा विषय लिखा अछि। आजिर जो वाक्य बा मेसेज रो जो शीर्षक हम रखि अछि ओपन अप इन लॉकडाउन सिचुएशन। आमाने गृहबंदी अवस्था रे कि प्रकार हृदय को खोलिबा, कि प्रकार हमर जीवन को खोलिबा, कि प्रकार आमानकर मन प्राण आत्मा को खोलिबा। लॉकडाउन परिस्थिति रे अछु, बंद परिस्थिति रे अछु, किंतु ए बंद परिस्थिति रे हाउ वी विल बी ओपन अप। लॉकडाउन ओपन अप, लॉकडाउन ओपन अप, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत बड़ भिन्नता रही। लॉक माने बंद है कि डाउन है कि रहबा, किंतु तार अपोजिट रे ता विपरीत रे ओपन है कि खुला है कि आमे ऊपर को देखिबा। आज इस स्थान रे हमारे देखुछु जीवित यीशु से पुनर्जीवित है मंडली निकट को तांकर पत्र से लेखुछंती। आउ प्रकाशित वाक्य रे आमे मंडली अनेक थर आलोचना करिछु जे से जीवित यीशु, ज्योतिर्मय यीशु, महिमा रे पूर्ण यीशु से ताहांकर दास जहन को व्यवहार करि ताको प्रकाशन दे से सप्त मंडली को चिठी लेखुचंती। सेथि मध्यरु एई पदटी आमे पढुछु जहा कि से लाउदिकिया मंडली को से लेखुछंती। आ एठारे ए प्रकार लिखा जाए देखो आम्भे द्वार निकट रे ठिया होई आघात करूअछु केही जदि आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाइबो ताहेले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकटକୁ ଯିବୁ पुणी आम्भे ताहा सहित भजन करिबो ओ से आम्भ सहित भजन करिबो। वर्तमान आमाने लॉकडाउन परिस्थिति रे आमाने निज निज गृह रे अछु। आ निज निज गृह रे थिबा बेले आमाने अनेक विषय रे व्यतिव्यस्त अछु, अनेक विषय नै कि चिंता करूछु। ए स्थान रे जदि आमाने टिके प्रैक्टिकल भाव रे भाबिबा ए स्थान रे केते सुंदर विषय लिखा जायछि जे यीशु आसी द्वार रे छिड़ा हेचंती। द्वार रे छिड़ा हेचंती आ कबाट को आघात मारुछंती। यार अर्थ कोन? तार अर्थ या जे से घरटी बा से द्वारटी बंद अछि। जदि खोला थांता से होय तो डायरेक्ट प्रवेश कर थांते, किंतु एठारे स्पष्ट भाव लिखा जायछि जे द्वार रे से आघात करूछंती। खोला द्वार रे आघात करन थांते से कहउछंती जदि के द्वार फिटाइबे ताहले आम्भे प्रवेश करिबे। तार अर्थ द्वार बंद थिबारो से स्थान रे प्रकार लिखा जायछि। तार अर्थ यीशु द्वार रे छिड़ाई अछंती आउ द्वार को से आघात करूछंती आउ अपेक्षा करूछंती, आशा करूछंती जे किए जणे आसी के द्वार को खोलिबे। आउ सेथिरे से आशा मध्ये करूछंती जे केवल द्वार खोलिबे आ मु प्रवेश करिबे ताहा न, किंतु जदि द्वार खोलिबे मु प्रवेश करिबे आ ताहांक सहित मु भजन करिबे। यीशुकर केते बड़ आशा नै कि से द्वार खोलिला परे से प्रवेश करिबे आ भजन करिबे। कोन रसे हेतिबो कोन नाही से विषय से जानि नाहंती। से जस्ट आशा करूछंती जे केही जणे द्वार खोलिबे आ मु प्रवेश करिबे आ ताहांक सहित भजन करिबे। आ पुणी कहउछंती आ से मध्य मो सहित भजन करिबे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ए स्थान आमे बुझिबा को चेष्टा करू। द्वार बंद अछि, यीशु सामने छिड़ाई छंती, द्वार को आघात करूछंती, आशा करूछंती जे के जणे खोलिबे आ से प्रवेश करिबे आ तांको सहित भजन करिबे आ से मध्य तांको सहित भजन करिबे। आ जते बेले कोनोसी गेस्ट हम घर को आसी थांती आम माने तांको सहित भजन कला बेले
आमने कौन कौन वार्तालाप करिथाउ अनेक सुंदर विषय गुड़िक वार्तालाप करिथाउ पुओ माने कि प्रकार अछंती आपनकर जॉब कि प्रकार चली आपण कौन करूछंती देह भल अछि तो पिला मनकर स्कूल भल चलछि तो केते व्यक्तिगत विषय बिजनेस रो विषय जगत रे चलतिबा न्यूज विषय रे आलोचना होय जने गेस्ट आस्तिले आमाने पचारि थाउ तुमे केमति आसिलो यात्रा ठीक थिला तो जीसु जेते बेले द्वार रे अछंती गृह को प्रवेश करिवे पुनी भजन पान करिवे सेही मेजर रे जो डिस्कशन सब हेउथिबो जस्ट इमेजिन करंतु आज आमने लॉकडाउन परिस्थिति रे अछु आ द्वार रे जीसु छिड़ाई छंती आ से भीतर को प्रवेश करिया पय चाहउछंती द्वार को आघात करूछंती आ जदी हमें खोली देउ ताले से भीतर को आसीबे आ से आमन को सहित मेजरे बसी भजन पान करिवे आ सेति कि नुह से आम सहित आलाप करिवे आम कथा से सुनिबे तांको कथा से कहिबे गोटे गीत हमें गाओ नुआरे अनुवाद करथिलु तुम परी केही नाही मन कथा कहिबाकू तुम परी केही नाही मन कथा सुनिबाकू जेते बेले लॉकडाउन परिस्थिति रे आमाने अछु भाई भौणी माने जदि आमाने द्वार खोलिबा वास्तव रे जीसु आसीबे आमान को सहित से सहभागिता करिवे आलाप करिवे कथन करिवे आमान को दुख को बुझिबे सुख को बुझिबे सब विषय रे आलोचना करिवे किंतु प्रश्न होची है आमाने से द्वार आवाज को सुनुछु कि लॉकडाउन तो चली आसो आमाने आराम करिबा रोसई करिबा खाइबा फोन रे गपिबा अनेक विषय न्यूज देखिबा अनेक विषय आमाने करि परिबा लॉकडाउन चली के तो एते व्यस्तता रे घर काम करूछथि वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे डोंट हैव टाइम किंतु एई समय प्रश्न होची हा ए लॉकडाउन परिस्थिति रे कौन आमानकर हृदय को हमें खोलिबा की आमानकर हृदय को आमानकर माइंड को आमानकर जीवन को आमाने जीसु को पाई खोलिबा की को विषय नै कि हमें खोलिबा को विषय रे से प्रवेश करिबा पई चाहउछंती आमाने ख्रीष्ट विश्वासी आमाने जानिछु आमाने भाबुछु जे जीसु ऑलरेडी आमानक मध्य अछंती अनेक गृह एक प्रकार बे लिखा जाय द सेंट्रल मेंबर ऑफ दिस हाउस इज जीसस The unseen member of this house is Jesus. आमाने लिखि थाओ किंतु वास्तव में से अछंती ना नहीं आमाने बेले बेले भूली जाई था मु आजी मो मंडली को मो भाई भौणी मान को आपण मान को मो निज को उत्साह करिया पाई किछि विषय कहिबी आमे को विषय ओपन अप हेबार अछि बंद विषय चलीछि देश बंद अछि राज्य बंद अछि शहर बंद अछि मंडली सहभागिता बंद अछि किंतु होई पारे आमे परस्पर को आमाने मिसी पारु ना हो किंतु जणे जे के अनसीन भाव रे अछंती से आपण को मते मिसिबा पाई तत्पर अटंती द्वार रे आघात करू अछंती मु जस्ट लिस्ट करथिली भाबुथिली मो जीवन पाई को विषय मु खोलिबा दरकार जेउथि को जीसु प्रवेश करिवे आ मु ताहां सहित आलाप करिवे मो कथा से सुनिबे मु ताको कथा सुनिबी मो शरीर किसी विषय को नहीं कि मु चिंता करूथिली आ मु आपण मान को अनुरोध करिवि ध्यान पूर्वक सुनंतु उत्साह करूची सुनंतु निश्चित प्रभु आशीर्वाद करिवे लेट अस ओपन अप आवर हार्ट आमानकर हृदय को आमानकु प्रथमे खोलिबा को हेबो वास्तविक घरर द्वार विषय रे तो लेखा अछि सत किंतु विश्वासीय जीवन रे विश्वासी पाई को विषय खोलिबा विषय रछि प्रथम विषय होछि ओपन अप योर हार्ट फॉर जीसस टू एंटर इनसाइड एंड ड्वेल इन योर हार्ट हृदय एते बड़ विषय हृदय को के मापी पारे नाही हृदय रे अनेक विषय माने रखि परिबा ए हृदय रे अनेक विषय ऑलरेडी अछि मनुष्यर हृदय रे कोन अछि ताहा ईश्वर ही जानती आउ होई पारे से व्यक्ति निजे किछि जानि पारे आमानकर हृदय रे कोन अछि हमें निजे मध्य जानि न पारू किंतु ईश्वर से अंतर्जामी सर्वव्यापी सर्वज्ञानी से सब किछि जानि थांती आजि आमानकर हृदय भितर मध्य अनेक कोठरी अछि आनंदर कोठरी दुखर कोठरी चिंतार कोठरी
ତାଳନାର କୋଠରୀ, ଅର୍ଥ ଅଭାବର କୋଠରୀ, ଗୁପ୍ତ ପାପର କୋଠରୀ, ଅନେକ କୋଠରୀ ଅଛି। କେଉଁ କୋଠରୀକୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେ ହୃଦୟର କୋଠରୀକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ଲୁକ 6:45 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଆପଣା ହୃଦୟ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ, ପୁଣି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ, କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କୁହେ। এই ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବି ଆଉ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବାହାର କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମମାନେ ଓପେନ୍ ଅପ୍ କଲେ ବି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମାଥ୍ୟୁର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 16, 17, 18, 19 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରିଥାଉ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ଓ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। 19 ପଦ, କାରଣ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚର୍ଯ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ନିନ୍ଦା ବାହାରେ। এই সমস্ত ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଏଠା ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କିଛି ଲୋକ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ହାତ ନ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ହାତ ନ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କାହାର ହୋଇପାରେ ବିମାର ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଶୁଚି ତାହା କରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଗାର କରିଥାଉ, ତାହା ମଣିଷକୁ ଅଶୁଚି କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, let us open up our heart. Even ଦାଉଦକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାର୍ଟ ପରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 139ରେ 23 ଆଉ 24ରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, Lord, search my heart and see if there is anything wrong, any wicked things, remove it and lead me into the life. ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କୁଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଖରାପ ବିଷୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଖୋଜ, ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ସେ ସବୁ ସଫା କର, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ତୁମର ସେ ଅନନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଖୋଲୁ ଆଉ ତାକୁ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସ, ଆସିକି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମେ ସଫା କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ସଫା କରନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଜର ବାକ୍ୟ ଦେଇକି, ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇକି, ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଧୌତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଓପେନ୍ ଅପ୍ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଟୁଡେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓପେନ୍ ଅପ୍ ୟୁର ଆଇଜ୍। ଓପେନ୍ ଅପ୍ ୟୁର ଆଇଜ୍। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁ, ଆମେ ଖୋଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନ୍ଧ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଅନ୍ଧ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ, ଅନ୍ଧ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପରସ୍ପରର ବଚସା କରିଥାଉ, ଝୁଣ୍ଟି ଥାଉ, ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆଇଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି। ଜୀବନର ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଫେସି 1:15ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖି କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଥର ତୁମ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଏ, ଯେତେ ଥର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପୁଣି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି,
18 ପଦରେ এই ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ? ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାରର ଗୌରବ ଧନ କ'ଣ? ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଏହି ସବୁ ଜାଣିପାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପାଉଲ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ, ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯାଉ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଭରସା କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଧନ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେ ସବୁକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନେ ଖୋଲୁ। ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା, ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା, ଆଉ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଦେଖିବା। এই ଏଫେସୀର এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। କି ପ୍ରକାର ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ସେ ଗୌରବରେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅଂଶୀ ଅଟୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। So open up your eyes to see the beauty of Jesus and his plan. ଆମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖେ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଥାଏ କିମ୍ବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ରଚନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରଚନାର ସୁନ୍ଦରତା, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ଲେଖିବାରେ ତାହା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ଓପନ୍ ଅପ୍ ୟୋର ଆଇଜ୍ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ରାଉଡ୍। ଜନ ସମାଗମରେ, ଜନ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ଯୀଶୁ ଥରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଶସ୍ୟ ପାକଳ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ କଟାଳି ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶସ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ପାକଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବେ। So my friends, open up your eyes to see the beauty of God, to see the beauty of his creation, to see the needy people whom you may be able to help. ତୃତୀୟ କଥା କହିବୁ, ଆଗକୁ ବଢିବି, open up your ear. ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଖୋଲୁ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ କିଛି ବିଷୟ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କାନ। ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଖୋଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣୁଛୁ, ନଏଜ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ହାଲ୍ଲା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମମାନେ ଶୁଣି 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 ଥକି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ, 11 ପଦ, 17 ପଦ, 29 ପଦ, ପୁଣି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ, 13 ପଦ, 22 ପଦ, ଏ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁ। ପୁଣି ଏବ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 3:15ରେ, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛ, ତାହେଲେ ମନକୁ କଠୋର ନ କର। Do not harden your heart if you heard the voice of the Lord. ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। এই লকডাউন ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର କାନକୁ ଆମେ ବଧିର ନ କରୁ, ବନ୍ଦ ନ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ଶୁଣୁ। ଜଗତର ବିଷୟ ବହୁତ ଶୁଣି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ କରେ ନାହିଁ। କିଛି ବିଷୟ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି
परमेश्वर वाक्य पवित्र आत्मांकर रब आम शुणा आवश्यक। परमेश्वर से सूक्ष्म तीक्ष्ण आह्वान पूर्ण उत्साह पूर्ण वाक्य शुणा आवश्यक। जदि आज कठिन परिस्थिति अच्छु ईश्वर वाक्य प्रतिज्ञा पूर्ण शांति पूर्ण प्रेम पूर्ण उद्धार पूर्ण से वाक्य आपण को कथा कह। जदि आम मंद रास्तार अच्छु ताहले ईश्वर वाक्य आम आह्वान कर चेतावनी देव सजाड़ आम कर्ण खोलवा आवश्यक अच्छे। लॉकडाउन परिस्थिति आम कान को आम बंद न करूँ माने खोलु से आत्मिक रहस्य उत्तम विषय गुड़िक शुणा चेष्टा करूँ। आ से जो लोक शुणा चेष्टा करें जार कर्ण अच्छी से शुणु पवित्र आत्मा अति सूक्ष्म भाव में वाक्य कही समस्त सत्य विषय से शिखई समस्त कठिन परिस्थिति से आम को उत्तम कथा कही सांत्वना कथा कही आम उत्साह करते जिते भूल बाटर जाऊ आम को सजाड़ा से कथा कही था। तृतीय कथा ओपन अप योर ईयर सो दैट यू विल हियर द मेसेज ऑफ गॉड। आज जिते आम श्रवण कर विश्वास बढ़ी थाए परमेश्वर वाक्य श्रवण करने बेले आम विश्वास जात होता है। चतुर्थ विषय कही आगे बढ़ी ओपन अप योर माउथ आम मुह विषय कौन कह समस्ते जानिछु मुह एते कथा कही थाए नॉन स्टॉप कथा कही थाए। आ जाकोब 3 अध्याय आम जीभ विषय लिखा अच्छे अनर्गल कथा कही थाए। आ जीभ को कहा सहित तुलना न करा जाइछि अग्नि सहित तुलना कराइछि। कि प्रकार गोटे छोट मैच बॉक्स रो गोटे चिंगारी पूरा जंगल को जली दे थाए से प्रकार आम जीव से शक्ति युक्त होता है। यही जीवरे ही आम परमेश्वर गौरव कर जीवरे ही आम आउ जन को परिहास कर श्राप दे खराब कथा आम मुखर परमेश्वर रब अन्य जन शुणु परमेश्वर आम को देखा प्रतिज्ञार कथा आम अन्य पाख को पहुंचाओ। आम मुख परमेश्वर गौरव मंडलीर उन्नति अन्य जनकर साहाय्य पाई व्यवहार करू। Let us not lock up our mouth. Let us not stop saying good things. आमन को परमेश्वर आज्ञा दे अछंती आमन को परमेश्वर वाक्य दे अछंती आमन को परमेश्वर प्रतिज्ञा दे अछंती ताहांकर कथा कहया पाई प्रेरित 1:8 रे लिखा जाय जे तुमे मो निमंते साक्षी हेबो जगतर शेष सीमा पर्यंत जीव। माथ्यू 28 रो आमने 18 आगो पढुछु जे परमेश्वर आमन को आज्ञा महान आदेश देछंती तांकर वाक्य देखि प्रचार करिबा पाई। किंतु ए मुख को आमने व्यवहार करी आमने जागतिक कथा कहि थाउ जहा कि परमेश्वर पठारे ग्रहण योग्य न थाए से प्रकार विश्व सब कहि थाउ बचसा करि थाउ। किंतु आज ए लॉकडाउन परिस्थिति रे मु आपन मन को उत्साह करिया पे चाहूची ओपन अप योर माउथ टू स्पीक समथिंग गुड। आमर मुख को खोली किछ उत्तम विषय कहू जन को जीवन में ताहा साहाय्य करिवो जन को उद्धार पथ को नहीं आसीबो परमेश्वर को प्रेमर कथा कहू उद्धारर कथा मुक्तिर कथा कहू कारण प्रभु आमान को से शक्ति दे अछंती एई मुख देकी जनकर जीवन को हमें बदलाई परिबा ताको पे प्रार्थना करि परिबा। आ एफिसी जे प्रकार 5 अध्याय में पढियो से स्थान लिखा जायछि जे तुमे ओ अनेक सुंदर गीत संकीर्तन स्तोत्र आध्यात्मिक संगीत गाई परस्पर को उत्साह कर कोलोसी रे मध्ये लिखा जायछि। आमर मुख को खोली आमर जन आशीर्वाद पाई घोषणा करू आमर मुख को आमर व्यवहार करू। लॉकडाउन परिस्थिति रे लेट अस ओपन आवर माउथ एंड ब्लेस समबडी टुडे लेट अस प्रेज हिज नेम। पंचम विषय को कही आगो को बढ़िबी। पंचम विषय प्रकार जे ओपन अप योर माइंड और ओपन अप योर हेड। आमनकर बुद्धि आमनकर मन आमनकर मस्तिष्क को माने खोलु। लॉकडाउन परिस्थिति रे मु सुनिया पाइली अनेक लोक जानि परुनांती कोन करिवु कुआडे जीवु की प्रकार हेबो परिस्थिति कोन
ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଆରୋପ କରୁଛି, କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି। Let us open our mind and see what is there. ଆମର ମନକୁ ଆମେ ଖୋଲୁ, ଆମର ମନକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ନ କରୁ। जे प्रकार की आमर कौन बुद्धि ना कि ना से प्रकार आम मूर्खर आचरण न करूँ। आमर मन को खोलु, मस्तिष्क को खोलु। आप जानते फिलिपियो 2:1-5 जाए कौन लेखा अच्छी। फिलिपियो 2:1-5 जाए सुंदर वाक्य लिखि पाउल कहते मंडली को, जेहेतु परमेश्वर जेहेतु जीशुंकर सहभागितार तुम मैंने अच्छ, जीशुंकर सहभागितार थिबा कारणरू अनेक उत्तम विश्व तुमठारे अच्छी। अतएव एक पढ़ुची जदि ख्रीष्ट सहभागितार कौन उत्साह, कौन प्रेमपूर्ण सांत्वना, आत्मा को कौन सहभागिता, पुणी कौन स्नेहपूर्ण करुणा दया और थाए, ताहले तुम्भे माने एक मन और एक प्रेम प्रेमी, एक चित्त और एक भावनापन्न होई मोहर आनंदपूर्ण कर। स्वार्थपरता अबा असार गर्व हेतु किछि कर नाही, बरं नम्रचित होई प्रत्येक अन्य को अपना ठारू श्रेष्ठ बोली मन कर। प्रति जन केवल अपना विषय मनोयोगी न होई अन्यर विषय मध्य मनोयोगी हो। ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरि मन थिला तुम्भमानकर सेही परि मन हेउ। आमनकर मन ख्रीष्टंकर मन हो। आमने निजको बड़पणिया देख न देख, आमने अन्य को भी भाबू जे सेमाने मध्य श्रेष्ठ, मोठारु श्रेष्ठ। आमने केवल स्वार्थ विषय चिंता न करू, आमनकर मन भितरे केवल सेमितिया विषय न आणु। वाक्य लेखा अछि ख्रीष्ट कथारे थिबारु सांत्वनार विषय अछि, सांत्वनार विषय, आदर्शर विषय आमने चिंता करू। जीशु निजे आमनको पय आदर्श हे गले। सेति पय तो एठारे लेखा अछि जे ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरि मन थिला से प्रकार मन, से प्रकार बुझामणा, से प्रकार मनोभाव तुमानकर हेउ। आमनकर नव ट्रांसलेशन रे एई पद को आमने एक प्रकार अनुवाद करिया पे चेष्टा करिलु। ख्रीष्ट जीशु ए जगत रे थिबा बेले जेउ मनोभाव नै जहा किछि भी कले से प्रकार तुमे माने मध्य ख्रीष्टक परि उत्तम मनोभाव नै सब किछि करो। आमनकर बुझामणा ख्रीष्टक परि हेउ। आमाने ख्रीष्ट की प्रकार कोन कले एक्जेक्टली आमाने से प्रकार करू। ताहंकर मन नै कि एक मन होई कि परस्पर को उत्साह देई आमाने आगो को बढ़ू। ख्रीष्टंकर मन जेपरि थिला आमानकर मन हेउ। ए विषय कहिले त आगो को अछि। फिलिपियो 4 अध्याय जदि आपण पढिबे एक रु आगो को अनेक सुंदर विषय सेटार मध्ये लेखा जाय छै। 4 रु आमाने 8 जाय जदि पढिबा, सर्वदा प्रभुको ठारे आनंद कर, पुनश्च कहूछि आनंद कर। तुममानकर मृदुपण समस्त लोकंक निकटरे प्रकाशित हेउ। प्रभु निकटवर्ती, प्रभु आसुचंती द्वार रे छिड़ा हेलेनी। कौनसी विषय चिंतित हो नहीं, किंतु समस्त विषय प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम्हानकर निवेदन सब ईश्वर निकटरे जणाओ। सेथिरे समस्त बोधर गम्य जे ईश्वरकर शांति ताहा तुम्हानकर हृदय और मन को ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे सुरक्षा करी रखिबो। 8 पद अवशेष रे हे भातृगण, जहा जहा सत्य, जहा जहा आदरणीय, जहा जहा यथार्थ, जहा जहा विशुद्ध और जहा जहा प्रीतिभाजन, जहा जहा सुख्यातियुक्त जेकोसी सद्गुण और प्रशंसार विषय थाए सेही समस्त विषय चिंता कर। Open up our mind and think about all these things. आमनकर मन जीशुंक मन परि हेउ। आमने चिंतित न हेउ। हां परिस्थिति खराब चलीछि, लॉकडाउन परिस्थिति चलछि, आर्थिक असुविधा अछि, खाद्य नाही, अनेक बीमार महामारी रो भय अछि, सत कथा। किंतु ए समस्त परिस्थिति रे लेट अस अंडरस्टैंड दैट गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर नियंत्रण रे अथन, से सब किछि नियंत्रण करंती। आमन चिंता करिबा कोनोसी विषय नाही। आमने केवल ख्रीष्टंकर मन रखी
ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ସଦ୍ଗୁଣ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ, ସୁଖ୍ୟାତି ଯୁକ୍ତ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଶିଖିବା। ଆମଙ୍କର ମନକୁ ଆମମାନେ ଖୋଲିବା, ମନକୁ ଆମମାନେ ଟାଇଟ୍ କରି ଆମମାନେ କେବଳ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରି ନ ରଖି ମନକୁ ଖୋଲି ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମମାନେ ରଖୁ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖୁ। ଷଷ୍ଠ ଗୀତ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। Open up your hands, the helping hand। এই সমୟରେ লকডাউন ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ଆମମାନେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ এই ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଆମର ହାତକୁ ଲକଡାଉନ ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଆମମାନେ ବନ୍ଦ କରି ନ ରଖୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଆମେ ଖୋଲୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହାତକୁ ଆମେ ଖୋଲୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଗୌରବ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନାର ଭୟ ଥିଲା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 32ରୁ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। 32 ପଦରୁ ଲେଖା ଅଛି 4ର 32। ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଲୋକ ସମୂହ ଏକଚିତ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଉଥିଲେ। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ଯଦି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଯାହା ବି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେସବୁ ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଯାହାର ଯାହା ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାହାର କିଛି ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମର ହାତକୁ ଆମେ ଖୋଲୁ। এই ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ନିଡି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ହୋଇପାରେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ, ଆମେ ସେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଡି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଖୋଲୁ। ସେ ଆନାନିଆ ଆଉ ସଫିରାଙ୍କ ପରି ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ତାଙ୍କେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାଥ୍ୟୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଦିଅ ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦେବ ସେଥିରେ ତୁମେ ସେତେ ଅଧିକ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଆଉ 7 ପଦଟି ମୁଁ ପାଠ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରଚୁର ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
এই লকডাউন পরিস্থিতিরে ଆମମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଠିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଆମେ ଖୋଲୁ। Let us open up our hand, a helping hand to help somebody who are in need. ହୋଇପାରେ ସେ ଆମ ସମାଜରେ, ହୋଇପାରେ ସେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କିଏ କହିଲେ ବୋଲି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ, ଖୁସି ମନରେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଣିବା, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବୁଣିବା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ସେ ଖୋଲିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୃଷ୍ଟି ସେ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର? How is our heart today? Are we open heartedly giving? ବିଶେଷ କରି ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ସାଲେରୀ ଆସି ନାହିଁ, ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କି? ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ରହିଛି ତାହା କରିବା ନାହିଁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ଦଶମାନ୍ତ କ'ଣ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କି? ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଉତ୍ସାହ କରିବି, ଆଜି ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୀଶୁ ଆସି ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା କି? ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା କି? ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ, ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ବୁଝାମଣାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା କି? ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା କି? ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା କି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲିବା, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବେ, ସହଭାଗିତା କରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର କଞ୍ଚି ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି, ତୁମେ ଯାହା এই ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ କରିବ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆଉ ଯାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିବ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲୁ, ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ନିଡି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲୁ ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁ। ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଖୋଲୁ, ଆମମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। Let us not lock down our mind, let us not lock down our heart, let us not lock down our spirit, let us not lock down our ear and our mouth. Let us proclaim his glory. ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜେ ଲକଡାଉନ ନ ହଉ, ଆମମାନେ ଓପେନ ଅପ୍ ହେଉ, ଆମମାନେ এই বন্ধ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଖୋଲି ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଖୋଲି ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଯାଉ, ହସ୍ତ ଖୋଲି ଯାଉ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର କାରଣ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ବାତାବରଣ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ସହିପାରୁନାହୁଁ, ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ତୁମର ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଖୋଲିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ଖୋଲିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବୁ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲିବୁ, ମୁଖକୁ ଖୋଲି ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ। ଆମେ ତୁମର ଗୀତ ଗାଇବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ, କର୍ଣ୍ଣକୁ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଲୁଛୁ। ତୁମେ ଆସ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
तुम्हें भरो प्रभु, तुम्हें गौरव पाओ। प्रभु यीशु का नाम में टांगे। आमेन आमेन। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनो, तू काबिल है कमाल बनो। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनो, तू काबिल है कमाल बनो। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनो, बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनो, तू काबिल है मेरी कमाल बनो, तू काबिल है मेरी कमाल बनो। दुनिया का नूर है यीशु, राहें सजाता है। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ पे आता रहे। जब मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब ये
जो भी तो है महिमा प्रशंसित पिता तुम नाम जाओ पिता धन्यवाद समस्त ग्रहण धन्यवाद आम जीवन द्वारा तुम महिमा धन्यवाद पिता विशेष प्रार्थना कर समस्त आराधना महिमा केवल पिता समस्त जला महिमा पिता प्रभु जीशु को नाम में मांगुछु आसंता माने प्रभु शिखैथिबा प्रार्थना करिबा आ शेष भिक्षा करी आज समाप्त करिबा। हे हमर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग करे सेपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आमानकर प्रयोजन आहार दियो आमाने जेपरि आपण आपण अपराधी को क्षमा करियछ से प्रकार आमान को क्षमा करो परीक्षा रे आनो नाही मात्र मंदर रक्षा करो जनु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हारा आमेन। वर्तमान पिता परमेश्वर प्रेम प्रभु जीशु अनुग्रह पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता आमान को समस्त सहित रही साहाय्य उपकार करंतु। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you. Have a wonderful day. Have a wonderful week ahead. Amen.